Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora nešto mesi za svoju porodicu, a i za vas nešto što je idealno kao poslastica za svaki dan. Idealno je za ove dane sada, a svi volimo, sigurna sam, ovaj recept. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Stavit ću u vanglicu kvasac, ja koristim suvi, ovdje ima 8 grama ili 30 grama svežeg. Dodat ću mlijeko. Ovdje ima 250 ml. 2 pune kašike šećera i stavit ću kašiku 2 brašna. Pokreću krpom i čekamo 2-3 minuta. Ovdje mogu da dodam 50 grama otopljenog putera, možete margarin umjesto putera, 50 ml ulja, 2 jaja, jednu kesicu vanile, 10 grama, prstohvat soli i mogu da dodam brašno. Pripremila sam 500 grama, pa ćemo postepeno pomalo da dodajemo i da zamesimo jedno fino meko testo. Stavit ću malo brašna preko stola. Testo i treba da nam bude mekano, tako da postepeno pomalo brašna samo dodajemo i čim se testo odvoji od ruku, znači da je dobro. Evo, čim se lepo testo odvoji od ruku, više se ne lepi, znači da je gotovo, a jako je mekano. Stavit ću u vanglicu, pokreću folijom i krpom i čekam kratko 15 do 20 minuta da naraste. Za pripremu fila ovdje imam 300 grama mlevenih oraha, stavit ću jednu kesicu vanile i vrelo mlijeko. Ovdje ima 100 ml vrelog mlijeka, pa ja sipam pomalo da ne bi bilo fila redak. I dodat ću oko 100 grama prah šećera ovdje, da se lepo to sjedini. Evo, još uvijek je gusto, ugrejet ću možda još 20-30 ml mlijeka i dodat ću šećer. Možete naravno da umutite belanca, pa da stavite, ali nema potrebe. Ovaj fil mora da nam bude mazljiv, onako kremast, ali ne sme da nam bude previše redak. Pa zato pomalo mlijeka samo sipamo i određujemo sami gustinu. Evo sad fil možete da vidite kako izgleda. Fil je spreman, sad čekamo samo testo da naraste i onda možemo da filujemo. Evo kako je testo fino naraslo, kako je fino i mekano. Stavit ću brašno preko stola, pa ćemo testo da podelimo na 2 jednaka dijela. Ja to otprilike radim, samo ovako malo čisto oblikujem blago, ništa ne premešujem. I odmah razvlačimo jednu koru, a posle ćemo i drugu. Koru sam razvukla skroz tanko, znači baš onako maksimalno koliko može, jer će da bude puno lepše, da nema previše testa. Volim da isečem ove krajeve, čisto da mi bude lepo ravno, a i da skinem ovo zaljubljanje. Eto, to je dovoljno. Fil podelimo na 2 dijela, da imamo za 2 kore i premažemo u tankom sloju preko cijele kore. Sad je potrebno da krenemo odavde od početka da motamo do polovine. I sa druge strane isto do pola. Da napravimo 2 male rolnice, kao 2 mala rolata.
Samo ne sme da nam budu debeli. Isto tako i ovaj deo. I kad otprilike vidimo da su oba dva slične neke debljine, presečemo na pola. Malo razvučemo, da rastanjimo. Evo, ja sam ih razvukla da budu ovako kao tanke ove frulice. I sad gledamo koliko želimo da nam budu velike ove štrudlice. Ja želim da budu ovako male. Ređemo ih u pleh i pravimo malo razmak, jer će svakako da narastu, a možete i ovako da ih dodatno, ako hoćete, rastanjete. Ali to su kao male štrudlice sa orasima. Evo koliko rolnica od samo jedne one štrudlice tanke. Sad ću da razvučem još ovu polovinu testa i dobit ćemo još 2 reda. Evo, pun pleh ovih predivnih štrudlica sa orasima. Pokriću krpom samo 5 minuta 10, a onda ćemo da premažemo i da pečemo na 180 stepeni. Umutila sam jedno jaje, pa ću lijepo da ih premažem. Rerna se već zagrejala na 180 stepeni i one se peku oko 25 minuta, tako čim dobiju onu zlatnu žutu boju, znači 25 minuta je sasvim dovoljno. Jako lepe, simpatične, deca ih puno vole, a boga mi lepe su i za nas, a gosti još najviše vole, zato što su ovako fine, male, simpatične, slatke i samo posipate prah šećerom. Rolnice su pečene, pekla sam ih 25 minuta, znači na 180 stepeni. Pokriću ih krpom i čekamo da se prohlade. Sad je potrebno samo da ih posipamo blago prah šećerom. One nisu previše slatke, nego onako taman. Mekane su kao duša, miriše cijela kuća na vanilu i na orohije. Eto, to je dovoljno. Mekane su kao duša, tako su lepe, simpatične, zato što su ovako male. Predivni zalogajčići, idealne su i za rođendane, i za slave, i ovako za svoju porodicu, stvarno su praktične, mogu da stoje i po nekoliko dana, što više stoje, sve su lepše. Biće mi zadovoljstvo ukoliko budete probali, uopšte nisu teške da se naprave, iako se brzo pripremaju, a mogu da stoje, kažem, i po nekoliko dana. Možete da ih stavite u frižider, pošto je sad toplo vreme i uvek imate ovaj fin kolačić i lepe štrudlice za vašu porodicu posle ručka. Idealan kolačić. Eto, to bi bilo za danas. Puno vas pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.